So yan, dito naman. Yan. Ito yung muhon. Saan ba yung muhon? Yan. Okay. Yan yung muhon. Yun. Yun. Tapos, yun pa ba? Yan. Dito likely yung entrance. Yan o. Tapos, yun yung kalsada. Punta rito. Dito sa property. Dito yung kalsada. Yan. Kasi dito, ba na yan? Ito yung nilalakaran. Hindi part ng property. Yan, dito part eh. Andun pa. Andun, papasok pa ron. Okay. So mga 10 meters ba yung pinaka-entrada. So ito, pabalik na sa main road.